Me pava rumira. Eda umira zon. Eda mira hodo. Eba mi sọ fún rumira. Eba mi sọ fún rumira. Dale ayina fa janu. Ofa. Ofa se vivira con los no proposing pesame. Aiko na milo. Mo ga je yigara. Mo ga je bo yigara. Orang ganjar dok berabia. Jo, me quase tome área. Me como tome área. Eu já comi me sirva bom. Bom. Ondo. Abia buat kuisa. No vaya ni bujage. No kajira abia buado wenare. O vaya ni bujayabo. No mira jedu mi ve. Farawa etwa koe dote. Agora do jijo dewe. Bedago mile rahu. O fara ni no bo mi bo. Aja ono mira rave, o wao ni no bo mi bo, o vivo glasi bo na no jijo, o mi bi odua, o vivo glasi bo na no jijo, o mi bi odua, azonde mende no wa, o mira mo kwe ge. Ajol mende garoa, omira mo kwe ba, bope kame mito nayo. Azote me garambara mi me puhe, mi biodwa. Ndo apia buwa do wenare, ndo baje me mi buku mabo. Apia buwa do wena, ubaje me mi bujayamo. No mi la jedu mi ve farawa ejwa ko egote woro do jijo tewe de dagu mi rahu o fara no bo mi bo aja no mi ve o fara no bo mi bo o mi go da si bo na no jijo o mi bi oduwa o mi go da si bo na no jijo Mirando kakaje, okwera basi kwesiwa. Mirando kakaje, azote mitonayo. Udeda gumira uzakura tabura rojerawa. Apia punya nebuna, ufaje memibuku mugada. Apia puanya nebuna, ufaje memibujayamo. Nomira fire drop away to the world of Jesus. Let I will be there. Upana no porimbo, I can't miranda. Opana no porimbo, O vivo nasi porano jijo, mi biodoa. O vivo nasi porano jijo, mi biodoa. Weziwo, Mirando kakaje, Oberana basi weziwo, Mirando kakaje, Azote mitonayo, Udeda gumira uzakura taburo, Nojera. Nous faisons pour l'agba tombo. Là aussi l'agba, et on dit ça va de rugby. Il dit ça de rugby. Nous tous les fallait. Il y a un lèvre encore, il y a un mamou. Et toi, tu as pour vous. Il y a un lèvre, si vous êtes là-haut, c'est encore là-haut. Lèvre, il y a son wati.
ah e je ko la ko sin le ba do ran je ko sin le ba do te ba yin to je no wo je de bo no ha du je ma yo ye pe wa ho je pe wa ni to je wa de ori ko je ti ko do wa ha o de ai ko ni to na e ma to ko ba do je tu ma ti no fe mo na du wi ye ti to na ko je ne ko ne je ne gan no pa won e o fi asi de si ne ko si to ma ti bo e ma fe mo na mi du bo ye si de je no ko yi mo adun ye wo no ni le pa no ni so e na free e ko te na free to e mi du ti e ba ku ya o ko ka de si je ka le kan de si e je ko le fo je wo no le gba ton la ho so si le gba so we de na lu fa la ko je wo si le gba e so kan bo sa bo kan ne ko do agba la ho ja le ji e ko te no mi an no me no mi an du mo nga ka ko na fu ya bo me su ma ka ba le ko yo ba ya e no na te ko li e ko mi ate mo ro mo fle mi we e mi ate mo o fa ma ri ke le gba te yin mo ọ̀rọ̀ mi àmà ní pé náà mi kàmá sáńdò pẹ̀sẹ̀ mi tọ̀ mẹ́. Nugbo wòle làwọn sì lẹ́gbàá jẹ àlẹ́kùn àtọ̀njì kéde báyìí. Ètò lẹ́sùn kò dúró. Òun wá ta lọ akpadàfọ̀ agbàsàfilẹ̀ kó. Wòye kọ́lé ìfẹ́ tọ̀ntẹ̀ làwọn òde kó bá jọrọ̀ ẹ̀. Wòle ní ma ẹ mọ̀ kọ́lé ìfẹ́ tọ̀ mẹlẹ́njẹ yìí lọ fi tẹ́ tó fi àwọn àwọn tó tọ́ ìgbè wáyé yẹn tó tọ́ ìgbè. Yìí yẹn tán wòle yìí yẹn tán kó ẹlẹ́kọ̀ ẹsẹ̀ kọ̀ àwẹ̀tọ́ ìfọ̀ kọ̀ọ̀yàn ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀yàn tọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n kọ́ wa tán jẹ̀wọ̀n gbàrà mẹ́rin mẹ́rọ ètò yẹ làwọn yẹn de tán sẹ́yìn mẹ́mú kọ́ kàn fún fílímù yẹn de tán ẹ̀ wọ́n ń gbáwó òfò àmọ́ sẹ́mi tán ló bá yìí mọ́lá mi nùgbò làwọn sì lẹ́gbàá ẹlẹ́kọ̀ wòlò ẹlẹ́kọ̀ asamajẹ gamajẹ jẹwọ sí lẹ́gbàá sọ́jọ́ náà dùn asi akɔsɔ nyɔnu lɛ gba ne vo bɔn la akɔsɔ lɛ gba ti wale sun gudunu wɔ diyan lo ba do mɔ na jero lɔtu kpakpa enu gudunu mi na do mɔ na jero hɔlu bɔkɔn de kpɔli mi tɔtɔ nyɛmi tó wɔ sɔfɔ nyɛmi ya eyi ma tɛ ɔsu kpɔn wòle na la akɔsɔ lɛ gba sun gudunu bɔ jero hɔ de ti bɔn jero hɔlu mu yɛ yìí lɔ le wa hɛ gbɛ bɔ enu wana kpasa ko ne wanu ahoro yin kple wa je horo yin kple wa ngbo ye kpana la ko sine gba budun je horo de o no je de ero si apa mi no ahoro si apa ahoro to nduro ye ero nduro po e pa sine panda gbe bele e joro eton e yi ganji de bo je ye le fa ko je yi bo ni agban jiwo lẹ́gbọ̀n 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 wa kó de la jiwo lọ náà nyɔnɛ e ma gbé de gba ŋuwule fɛn kó ɛmɛ ye e na dza dɔkun nínú ɔbɛsɛ ŋgbɛ nya dɔkun nɔ o yi kɔ nɔ o jɛ nɔ o gan nɔ ahɔn ne ma ti ma sɛ ko gbɛlɛ yɛ fi mi ko ne kpadza ahɔn lɛ ko yi nugbo wòle ne trɔ filɛ e dza gbɛ atɔ dzi e kpli kɔ mo dɔ xɔlɔ kɔ dzi mo fila lɔ kɔ gbii bɔn kɔlɔ sun kɔ gudu bɔlɔ zan kulufu gbantan bahwa ibu bantang lo, bẹ kakulu àmì bẹ tọmọ sí wọn tari lẹ́yìn laholu àmì laholu mi àdẹrẹ ní ìgbèrè mo dẹ o fọ abalẹ kí n lẹ gba tàjọ ní àgbà mi tọmọ ẹ máa di kẹ kama sàn o àwọn wọlé afa o fọ dúró mẹsìn lọ wa ní yẹn gbẹgbẹ gbàsá mi tọmọ n gbó o de na ẹsẹ kakulu àmì bẹ tọmọ tana o fi lọ ẹ jáwé laholu. Lahore ni bomo lunda gwe asijeno asiyoro mo ro ko edu jero gan ore mo nyondo e je ko ronji e ko akwesi e do gagaro amai pe biawo ngo de e do asu pasi wo so wona jiro e gbere no aso le so e ono e gbere ko ahoro ko zanku ahoro e ko to biro ore e ko to bire zai fu lẹgbalọ ẹlẹsùn yóò lé sìn ká jì bí lọ bọ àwọn wọn kọ gbogbogbò àwọn mẹkẹmẹ ọhún wúlò mẹlẹ yà
eno mi be le fi oji ma ho bu ba ko wa mo le mo do ni jali sa jawo de fi no to na mi o fi o di jemi te po ma ho so di gba di ma ka ko di o so ko di sa de bi o to fi na ne kon tara mi akoro fi o ma do bore imi na ta fi do ni na gbon na ma te ma ka gba ho bi e ni sa de bi o to na ja kon tara mi ngbo metro fi bi o comment no de bi o to na mo bi ko ko to le ji vide eze ko mla ko ko to le ji ne ko betera no ha na o ya e ko ra holo ye mi utu ele ko wa iya o diro fitwe e tun ko kudu mo e be ya le gba be o kulo e do o kulo o ma se pon beto le ko kudu ya be de ba te do ko do ni ya me video o sinu ba ko ya a beto si video sinu ba ko e gbe to ma to do re ji o e je ko na holo ko je ko na holo o lo to ye wure e beto ma ko kudu ba pe e do ni video ba yi le gba e to ko le ye wure o fa ba ni kina a wuri je ko ni mi to kama sa o wala fa ma freedom mi wona ka fo sa e ma ko ba ngasa mi to ba ngbo wona ye wure su le gba e to wala su kenzi e lu kan ba mun do ba ka so jiro si pe bon bi adokun la hawo ton mun do gro ka do jiro si hoban o kweton o jeton o ganton be pon do gro ka la ka jiro si hoban nya yo je ho lo amolo ti adokun si ka gboro me wa ayo ho pro jeji ayo ho pro jeji ayo ho pro jeji e pa che wa se ko mo no woli ta e sofa o fa ro nesi mi pro we nda gbe no to adokun no ru waji o den to ba to re ni gbe bola o ku mo ti wa so mo den gbe ji ino di ma gbe ni mo yan gbe ji e lo le gba ni dan to re no wa le gba e wa da gba le gba re le gba no dan to re ji te ko gbe ko adokun lo e ma mo adokun ba ko ja o fa mi na duro mi o fa le mi la ko me e na duro me ko a ko fa le mi la ko me to ku be e na duro me ko do me le se fa ko le fa mo do na gbe yi we o fa de jiro ho se do na gbe ti mo te do no ri e bo do ho jiro ho wala ba to kun no o je no ga ba e ba ho mo le mo ho so e ga ne me ga ho ne me la ho lu ko do ton e pele o bi e mo jodo asi mo jodo o ka pa ko pa mo bra so mo to bo yi ko le wa je ta ne o fa ba ke yi ko kan ja ta ra de mi to ele to un tu fa we sunu yonu o fa ba sunu mi ve me le pe de do fa ni te ko mo la ran fa ko kan me ma jo fa do fa flo aye do ni me le te jo fa aye do le do fa imo fi je mo la wona mi da ti le gba do sin ta ko yo mo te fun to wo je ta ran ni we gba fa me ton le gba me ton le me do se mo se ton mi do fa ni be fa yin mo te mo ta mo sa lo kan me e mi adana ko mi do ko mi do ka mo sa e mi adana ko mi do ko mi la ran fa mi ton e mi adana ko mi do ko no se le gba me ton le àfọ́sísán bá ní ìjọba ìgbésí bẹ̀rẹ̀ o fa tó lè kó pátá náà dé jẹ́rú họ́lú ẹsẹ̀ fàtọ́rọ́ wọ́n sọ fún tó rẹ̀ bọ́ yé náà tọ́kọ́ tó pẹ́ náà kò jẹ́ ọ̀kan náà bọ̀ làkọ́ hẹ́ máa ètò kan fàtọ́ ẹ wọ́n lẹ́sùn yàtọ̀ náà kò sọ lẹ́sùn fún ọ̀tọ̀ yìí kọ́ ẹ̀ kan tá jẹta rẹ̀ mo mi wá sí ikọ̀ ẹ má jẹta lè mi tọ́ fún wa sí ikọ̀ bẹ̀ àbọ̀rúbọ̀ yìí àbọ̀rọ̀ bẹ̀ kó ọ̀nà. I'm
Nous sommes à la fin de notre festival tant programmé depuis un mois, je pense. Donc ce festival a commencé depuis le vendredi par la prise de Fa. Et le lendemain, on a fini le Fa. L'ONG a aidé plus d'une vingtaine de personnes à avoir le Fa cette année. Et le samedi, on a finalisé le Fa. Après ça, on a donné à manger aux divinités du temple, aux Fa du temple et aux Legba du temple. Et c'est après ça que nous avons effectué une caravane parcourant le quartier de Couvet. Et c'est après ça que nous avons fait un jeu concours la nuit. Et puis, on a fini en beauté. Et aujourd'hui, une messe d'action de grâce a été célébrée, et au cours de laquelle il y a des actions de grâce, des babadjo, des yadjo, des chorales, des miato, miano. Et puis je cite, maintenant, après ça, certaines personnes ont été honorées vu les efforts qu'ils font dans leur église pour toujours dans le sens du développement du temple et du Fa Oromila. Et nous voici en pique-nique et nous mangeons ensemble ce que tout un chacun de nous a apporté. Et sans vous mentir, nous sommes comblés de joie parce que nous sommes à notre première édition du festival. On ne s'y entendait pas. Puisque on se posait des questions, est-ce que ça allait marcher et tout allait finir en beauté, mais nous constatons que Dieu et les dieux nous ont accompagnés. Et les feux, Olujo, Bakpe, Fashina, Wekeno et les Babadjo qui nous ont laissés, ils nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin. Et je tiens à vous dire que notre association est ouverte à tout le monde. Tout ce que l'aide que nous avons portée à la population, ceux qui ont pris le Fa, c'est de notre propre proche. C'est de notre propre poche. Donc nous demandons à ceux qui aiment la culture béninoise de nous accompagner, soit financièrement, soit matériellement, les éditions prochaines. Vous voyez, là où nous sommes, nous rencontrons des difficultés, nous avons des difficultés. La première pierre qu'on a posée depuis des années, ce site a été octroyé depuis 1998, mais jusqu'à aujourd'hui, le site n'a jamais été recasé. Malgré les multiples démarches qu'on fait vers la mairie d'Akprom-Iserete, rien n'est fait jusqu'à présent. Si je peux dire, il y a une école de Fa qui sera construite ici, un hôpital du moins tradit moderne qui sera construit ici. Mais vu que le site n'est pas encore recasé, on ne peut pas installer ces projets-là. Donc nous sollicitons l'aide du président Patrice Talon, du ministre de la Culture, du directeur départemental de la Culture, de nous aider à fond, pour que ce site soit recasé dans les normes, pour que assez d'activités commencent sur ce site. Merci beaucoup.